Record ya. Tes. Okay, good morning, sir. Good morning, everyone, and welcome to our presentation. First of all, let me thank you all for coming here in the class today. So today we are going to talk about the difference between active and passive voice. We want to explain a few ways that we think can help you decide how to choose between active and passive voice in every situation. Next. Full slide show aja sih. Yang mana, Bel? Samping icon, itu kan ada icon sampingnya. Sampingnya. Slideshow. Nah, good. Ya. Nah, thank you. Okay, the first thing first that sebelum ini kita mau kenalan dulu nih sama active voice itu apa. Udah sih waktu semester 1 kita udah pernah, but I would like to remind you guys, remind back. So English uses a lot of sentence in the active voice. We like to use active voice a lot in speech and in writing. And in the case of active voice, we know the subject of the sentence and we want to emphasize, kita mau menekankan orang tersebut, orang yang melakukan action tersebut. So if you want to emphasize the person, mau give more attention ke orangnya, ke subjeknya, that you know they doing the action, we can use the active voice. Jadi kita kalau kenalan di sini, hello, I'm active voice. You can use me to place emphasis on the subject or on the person or the thing that doing or causing the action. Next, kiss. Oh, itu aja. Nah, kalau misalkan masih confused, well, don't worry because let's take a look at these sentences. First, so an example could be, a thief stole my bag. In this situation, we know a thief, pencuri, stole my bag. Di sini, the simple past tense is used, stole, and we have my bag as the object. So, di passive voice itu everything is clear, everything is known in the sentence. Begitu juga kalimat selanjutnya kan, I ate dinner, siapa yang makan? Saya ngapain? Saya makan apa? Makan dinner itu. And the next is, my friend deleted an important file. Yang melakukan siapa? My friend. Dia ngapain? Dia menghapus. She is deleted. Hapus apa? An important file. And the next is going to bakal dijelaskan oleh siapa? Rekan presentasi, rekan grup saya. Next is. Did you notice active voice focus on the person, thing, or the thing that doing the action? Example, a thief stole my bag. I ate dinner. My friend deleted an important file. In active voice, everything is clear. Subject plus action plus who or one is receiving the action. For example, he took me to a movie. But sometimes active voice is maybe not the best choice for some situations. So let's take a look at passive voice. Nah, jadi selanjutnya di sini ada passive voice.
Hello, I'm a passive voice. You can use me when you need to emphasize on the object of an action. Use me when the subject is unknown or unimportant. Jadi, dalam bentuk pasif ini, tindakan itu lebih ditekankan daripada subjeknya. Atau simpelnya adalah subjeklah yang menerima tindakan dari objek. Okay, so here we have an example. As you can see, contohnya my bag was stolen. Jadi di sini yang kita bicarakan itu bukan bukan siapa yang nyuri tasnya, melainkan yang pentingnya itu si tasnya dicuri, kayak gitu. Nah, ini ada perbandingan antara dibandingin sama active voice. Contoh pertama, a thief stole my bag. Jadi perhatian di sini itu lebih ke subjek yang menyebabkan actionnya, aksinya. Jadi kan subjeknya di sini a thief, ini di sini orangnya. Jadi tadi kan kalau aktif itu lebih fokus ke orang. Jadi berarti ini aktif. Nah, sedangkan ini fokusnya ke si objeknya, si barangnya. Gitu. Contohnya my bag was stolen. The attention is on the object of an action. Ini passive voice. Di sini ada contoh lain dari passive voice. Ada 4 contoh, dan 4 contoh di sini menggunakan tenses simple past. Nah, untuk tenses simple past dalam passive voice, biasanya verb 2 yang digunakan di active voice diubah menjadi verb 3. Contohnya, salah satunya, their window was broken. Nah, di sini kata kerja broken merupakan kata kerja ketiga dalam passive voice. Dan objeknya di sini yang berlaku sebagai subjeknya adalah their window. Okay, next case. Then how to convert active to passive voice or passive voice to active? Jadi untuk mengubah active voice ke passive voice atau sebaliknya, itu biasanya sesuai dengan aturan yang ada pada beberapa tenses. Seperti tadi yang saya jelaskan di tenses simple past, biasanya aturannya verb 2 diganti menjadi verb 3, dan subjek yang ada di active voice-nya diubah menjadi objek. Biasanya seperti itu. Next case. Nah, nanti perlu dipelajari lebih dalam lagi tentang aturan-aturan yang ada dari berbagai tenses dalam penggunaannya untuk passive voice. Seperti itu. Okay, thank you. Hope this simple, very simple presentation help us to easily remember how to use active and passive voice. Jadi intinya kalau misalkan kita mau fokus ke orangnya, well, use the active voice. Kalau kita mau fokus ke situasi, ke barangnya, well, we can use passive voice. Ini open question. Apakah kita open question, sir? Oke, boleh. Okay. Silakan. Is there any question? Kalau nggak ada, kita langsung ke penerapan media belajar. Well, today we use Kahoot. Sudah terlihat? Oke, udah gitu. Oke, udah jelas. Teman-teman yang mau join bisa join. Kalau mau lihat aja juga nggak apa-apa. Oke, kelompok 5,
I think kita bisa join sendiri, nggak apa-apa. Anggota kelompok 5, Ayu, Awal, Dalila, sama Anang. If you guys ready, taruh di grup chat ya, biar kita mulai. Ada 2 orang nih. Ini salah satu media learning yang seru dan biasanya dipakai untuk anak-anak SD sih. Tapi ya maksudnya karena user interface-nya gampang, terus karena banyak-banyak gambarnya, look interesting. So we can use it. Coba musiknya diperbesar tuh yang sebelah kanan atas ya. Ada Oke. gambar sound. Sip. Biar, Yes, musik biar dulu. seru. Ya, oke. Gedein ya. You need to unmute. Yes, you need to unmute. Kedengeran nggak? No. Belum kedengaran. Mungkin di laptopnya itu ya, yang apa, di laptop suka ada di bawahnya itu suaranya mungkin yang kecil. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ada suaranya juga. Ya, boleh dimulai aja nggak apa-apa, seadanya ya. Start aja. Oke, sure. Yes, start, yes. Dalila udah join. Setting waktunya kelamaan ya, harusnya 20 detik aja. Tapi nggak apa-apa. Soalnya banyak nggak deh? 10 soal ya.
Kalau di skip bisa ya, lebih cepat ya. Nah, itu ada suaranya ada tuh, mulai. Oh ya, yuk.
Congrats Ayu dan Awal. Oke, teman-teman kira-kira kayak gini lah kalau kita pakai Kahoot. Wah, suaranya masih ada ya. Oke, di closing boleh. Okay, thank you, sir. Thank you, guys, for the attention. Hope our presentation is help. And thank you. Oke, very good ya. You're welcome. Oke ya, this is a good presentation, very good presentation ya. Jadi sangat